আগরতলা শহরের ফুটপাতগুলো ক্রমেই অচল হয়ে উঠেছে পথচারীদের জন্য। অবৈধ দোকান, অস্থায়ী স্টল, নির্মাণ সামগ্রী ও ব্যক্তিগত সামগ্রী দখলের কারণে ফুটপাত হারিয়ে ফেলছে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চলাচল, যানবাহনের গতি এবং সামগ্রিক নগর জীবনের উপর। ফুটপাত দখল হয়ে যাওয়ায় পথচারীরা বাধ্য হচ্ছেন মূল সড়কে হাঁটতে, ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়েছে বহুগুণ। স্কুলগামী শিশু, বয়স্ক মানুষ ও শারীরিকভাবে অক্ষম নাগরিকদের জন্য পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে আরও বিপজ্জনক। ব্যস্ত সড়কে পথচারী ও যানবাহনের একই সঙ্গে চলাচল শহরের যানজটকে বাড়িয়ে তুলছে, যেখানে নষ্ট হয় মূল্যবান কর্মঘণ্টা। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বারবারই প্রশাসনের ভূমিকায় উঠেছে প্রশ্নচিহ্ন। প্রেক্ষিতে এবার সক্রিয় হয়ে উঠল আগরতলা পুর নিগম। রাতের অন্ধকারে শহর আগরতলায় চালানো হয় উচ্ছেদ অভিযান। हमने 3-4 दिन पहले ही हमने प्रेस ब्रीफिंग किया था और जो भी हमारा जितने भी फुटपाथ है आप देख सकते हैं, फुटपाथ को पूरा कंजेशन हो गया, वो एनक्रोचमेंट होकर पड़ा है। इससे तो पब्लिक को बहुत सारा इनकन्वीनियंस होता है और इलीगल पार्किंग भी होते हैं। और 2-3 दिन पहले ही हमारा मेयर साहब ने एक डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग दिया था जितने भी है इसको निकालने के लिए। उसके अलावा हमने कल 3 दिन से मैंने 2 तारीख 3 तारीख तक जितने भी फुटपाथ में रखा जो भी थैला जो भी एनक्रोच करके बैठा है सबको निकालने के लिए हमने माइकिंग भी किया था, सबको बात भी किए थे, सभी जो भी वेंडर को सबका बात किए थे। तो इसलिए हमने सबको इन्फॉर्मेशन भी किया था कल तक सारे क्लियर करने के लिए। तो आज सुबह अभी ये जो मार्केट एरिया आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एरिया है, तो इसमें तो ट्रैफिक ना होने के लिए हमने रात को ये ड्राइव चला रहा हूँ तो दैट सुबह जाकर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, पब्लिक का इनकन्वीनियंस ना हो। प्राइम इम्पोर्टेंस ये है कि पब्लिक का इनकन्वीनियंस कभी भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी फुटपाथर्स वगैरह है वो पब्लिक का है और जो भी गाड़ियाँ चलाने का जो रास्ता है उसको ब्लॉक ना हो, इसलिए हमने ड्राइव शुरू किया है और ड्राइव कर रहा हूँ। ये तो पहले से भी শহরের বিভিন্ন বাজার এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ফুটপাত দখল আজ নিত্যদিনের চিত্র। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এই অবৈধ দখল অব্যাহত থাকায় জরুরি পরিষেবা, অ্যাম্বুলেন্স ও দমকল গাড়ির চলাচলেও ঘটছে ব্যাঘাত। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উপর বাড়ছে অতিরিক্ত চাপ, অথচ মিলছে না সমস্যার স্থায়ী সমাধান। যদিও পুর নিগমের পক্ষ থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়, তবে বাস্তবে তা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে মনে করছে শহরবাসী। অভিযানের পর ফের আগের মতোই দখল হয়ে পড়ে ফুটপাত। নগর পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক নজরদারি কতটা কার্যকর তা নিয়েও রয়েছে বহু প্রশ্ন। शुरू कर दिया था, अभी पूरा सिटी में प्रोग्राम होगा, ये चलता रहेगा और दिन में भी मैं सबको अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है इलीगली फुटपाथ में आप एनक्रोचमेंट नहीं कर दीजिएगा। अगर लगा के रखा है आप खुद ही निकाल दीजिएगा। इलीगल पार्किंग, जो भी नो पार्किंग जोन में जो भी गाड़ी खड़ा करके रखा है, कल हमने इसका भी कार्रवाई करूँगा। अगर इलीगली पार्किंग है उसको हमने उठा लेंगे। तो मैं सबको इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि या तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपका गाड़ी इलीगल जगह पे पार्किंग मत कीजिएगा और इलीगल जगह पे आपका दुकान चलाना नहीं कर दीजिएगा, आप खुद ही कर दीजिए। ये चालू रहेगा, हमने पहले भी बोला था, ये कंटिन्यूस रहेंगे और जहाँ पे भी होगा इमीडिएटली हम रिमूव कर देंगे। নগর বিশেষজ্ঞদের মতে কেবল উচ্ছেদ নয়, প্রয়োজন বিকল্প পুনর্বাসন ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট হকার জোন এবং কঠোর নিয়মিত নজরদারি। পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট মহল। অবৈধ ফুটপাত দখল আজ শুধু একটি প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, এটি সরাসরি আঘাত জনজীবনের মানের উপর। শহরকে বাসযোগ্য রাখতে হলে পথচারীর অধিকার নিশ্চিত করাই নগর শাসনের প্রথম শর্ত বলে মনে করছে সাধারণ মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।